uba fogo karisa behine ni mogo mi sabali la ka sabali abi fogo karisa sabali lendo uba fogo karamogo haidara ni mogo mi majigi abi fogo karisa majigi lendo uba fogo karamogo haidara ni malendin che ani muso bela jelen fo dimsen mo koro e nga foli baw be e anti video ke donc anti video mani mais ni watina e anga chokoroba lankolon do isabu ninti a chien folo ye a chien flanante bon on ba fu bon ngana ko mani dinti maba valeri don wa mani dinti ayere fana don mani dinti ayere fana couleur don koni fali hakiltan yita ni mabere ta kama atado ko nimbi i yere la ne ga ni message adresse lembe awa gasamba madu hawa gasamba dira ato yere fol mandinda yere nanga dayito aka video kirikira do boga sirike ni watina bona ngoti ko mo nyoro dumini ibi filoma me nyoro kuma iti filoma gasamba yedda sagode haidara tika ma do wata haidara ran nyona malila bi e gasamba ka ma do wata te wa e gasamba de nafiki den e gasamba e de shijugu den ere bokulu ma don ha fibita kata tise malendo atangi ni chokoroba kirikara nunne dabi manukula wallahi malitige ansa we atangi ni chokoroba kirikara nunne dabi manukula malikote o mogobu yera posho kona la benya bolo o shere ikode halu flema kirikara mina sisa kulu bi jamana jola aywa donc ulu de baga fanton wa keleke ulu de baga e sora suga keleke bo ala ka tilna ga chidi ala yake parce que bariga bi ibeka la katime nunuka oda lu boran benya koro uka foso chimanga mbeke uka foso chimanga ya beke o masega ibeka wuli mais ma barika tigu wula domi malem do o kera histoire mali kono wa farla mali histoire fanaka wa farla mali histoire ka donc ye manga ndamine ko fantan tonana sora su baga fa metu taka sarata corruption boyna du jamana kono donc ye ka kele ndamine ti mais mali ala ga mali so hakilitiku de da donc halakera ebi mali kola mais ika keleke ika mautoin ika keleke ika mogo ka vibo ka villa maliko ani haidara ko bi nyona sera wa ego bi baga keleke fanton trainina e baga kelanga dotonyo haidara ga keleke mbara maliko no haidara ga klisinda no kele mali kono iburuju beba baraka tsika sika atisika ke iburuju be debi ma wolo milu mbe en na fra doka wal debi be vlo milu fona ma wolo folo uba beke ubebi jegu ga barake kramo haidara ga kile bara utamina nunna uma ni din tore binya fo kibi dafa o kramo wala kibo dogoya ko mali ambu kun fe dia esige e dare kan do mali ko erela so nga fo kabi halala ko keleke nyom go dilla do ga fo kabi halala ko keleke ha mali kono ere ya o fo ibeka nyana ya ika o video be ke ere ne flatiki ye ika ibrum bogar kita kerefe ika kuma tise ni mo bi to line
k'i lagalagatɔ ye i ye naloma ye anw ye ne yɛrɛ fana ye lagalagatɔ ye ne ye naloma ye donc ne b'i jaabi ten de i sen don M5 mɔgɔw minnu ka kɛlɛ la tan a cɛkɔrɔba primero dama dama de bi M5 kɔnɔna na a filɛ k'u ka koba k'u bolo ko nin ye parce que hali maliko ka mali bila a sensɛgɛ tabarani kɔnɔ tan ni aw bɔra maliko in na mali a bɛ ɲɛ sɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan karamɔgɔ Hayidara bɛɛ b'a dɔn ni baara de ye bɛɛ b'a dɔn ni baara de ye e nafigiden de bi don ka bɔ kɛ Hayidara kan Hayidara bɛ ka so da yɔrɔ dɔn ko bɛ ka baara min kɛ ji jukɔrɔ ko mun na k'o t'o kɛ ji sanfɛ i ye dan sago o dɛ o terikɛ langolo min fana ani a jɛɲɔgɔn langolo min fana n'o de ye u tɔgɔ fɔli man di n da kɔnɔ yɛrɛ na ka da y'i tu u ka minisiri kɔrɔma in ko Bacili ale fana to a manamanakan fɔ la ka i da maga o Hayidara kelen na mais mɔgɔ min ko k'a tɛ opposition fɛ a tɛ majorité la o da don kun est-ce que aw ta ye maliko ye est-ce que aw bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɛ sinon ni M5 ko k'olu bɛ mali kura ko de la k'u bɛ ka yuruguyurugu bɔ mali la ka yuruguyurugu kɛlɛ ani ka sɔrɔdasiw ka défendre M5 ka u ko ko objectif o de ye maître Tabo ye ka min fɔ sisan maliyɛnden bɛɛ y'o mɛn e Bacili ma i sonden n'i ko k'i bi halalako kɛlɛ kɛ i b'o répondre n'o kɛra nkalon min ye aw son dama de y'o dun ani ɲɔgɔn cɛ est-ce que maliyɛnw o da kan munna M5 ma wuli k'o jugement k'o fana kan ka fara jugement kan bon tu sais ko in bɛ fanfila tiɲɛ de quoi o jeune lagalagatɔ min fana tugulen b'u kɔ k'u ka avenir bafoué quoi cɛkɔrɔba ninnu ye k'o de k'u la mais n'an bɛ taa an bɛ se dɔrɔn ka averti que aw averti Bacili ka taa se Gasamba ma a y'a ka poche kɔnɔ kɛlɛ kɛ a y'a ka poche kɔnɔ kɛlɛ kɛ a ka karamɔgɔ Hayidara sen bɔ a ka kɛlɛ la a y'a ka poche kɔnɔ kɛlɛ kɛ a ka Hayidara sen bɔ a ka kɛlɛ la Hayidara ka kɛlɛ ti kɔ la parce que Hayidara bi kɛlɛ la a dayɔrɔ de kama aw bi kɛlɛ la jɔyɔrɔ ɲini kama Hayidara bɛ kɛ a faso de jɔ aw bɛ k'a faso de ci est-ce que aw ye kelen tigi sera maliyɛn dɔw la parce que maliyɛn den yɛrɛ ko min bi Mali fɛ a nin yɛrɛ la o ti ninnu erekoni maliyɛn o ti ninnu erekoni fasoden yɛrɛ ye donc parce que mɔgɔ min don o sugu dɔlen bɛ Mali la o couleur dɔlen don ni yɛrɛ y'i miiri ni cɛkɔrɔba ninnu de kɛmɛ kisɛ ni kabakoya yɛrɛ bi ne minɛ tellement que u ka politique a sera maliyɛnw na politique sera maliyɛn dɔw la parce que maliyɛn den yɛrɛ ko min bi Mali fɛ a nin yɛrɛ la o ti ninnu erekoni maliyɛn o ti ninnu erekoni fasoden yɛrɛ ye donc parce que mɔgɔ min don o sugu dɔlen bɛ Mali la o couleur dɔlen don u b'a fɔ ko finman k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn jɛman de don ninnu de b'a fɔ ko charbon jɛlen don ka walayi bilayi talayi kala kan o de kɛmɛ ka Mali sigi a sen sabara kɔnɔ bi donc u ko la ko olu bɛn u ka kɛlɛ la u ka faso ci kɛlɛ la olu mɛn'u ka faso ci kɛlɛ la sabu
n'i ko mɔgɔw ma n'an fa ka so jɔ i ye kosɛbɛ kɛ mɛ n fa ka so jɔtɔla a ye birikiw ci hakilitigiw a yɛrɛ k'o juge o dugu gɛlɛma yala ala malo ala malo ala malo ala malo taara n'a bɛɛ ala malo ala assemblée malo ala malo taara n'a bɛɛ aw de ko fantanw bɛ ka tɔɲɔ k'a bɛna fantanw ka kɛlɛ kɛ ka taa mɔgɔw ka station ci innocent u t'a kalama u da t'a ka ko ninnu na aw de ko k'a bɛna sɔrɔdasiw bɛ ka faga k'a bɛna sɔrɔdasiw ka kɛlɛ kɛ ka taa mɔgɔw ka so ci aw de ko k'a bɛ maliko kɛlɛ la mɛ an y'a ye kɛlɛ in kɔnɔ diinɛko kuma nana a kɔnɔ mɔgɔko kuma nana a kuma in kɔnɔ est-ce que aw ta tɛ hakilila ko ye ko n'aw b'a kunfɛ maliyɛnw t'u kunfɛ Awa Gassama i da sera cɛba min ma cɛ belebeleba min ma depuis wolola a ye min kɛ m'a ye fɔlɔ a bi waju la ɲinɛ y'a san 40 kɔ ye ale de ko faama kiiri tigɛ tiɲɛ kan président hinɛ ka jamanadenw na monsieur le ministre ni marché dir'i ma cogo min faso mana da i la ka i kɛ minisiri ye ka marché min d'i ma ni nafolo min ye o don sira fɛ n'i ye halala ye n'a sɔrɔ k'i b'i kɛlɛ min na tan k'i bɛ fasoko kɛlɛ de la fo k'i bolo kɔrɔta ko debi wolola i ma faso ka dɔrɔmɛ 1 dun n'i y'o fɔ o kuma bɛ k'i sata ye n'i sera k'o fɔ don o don Mali kɔnɔ o kuma bɛ kɛ e seta ye wa o karamɔgɔkɛ in o de ka minisiri tɛ gouvernement a ti Mali gouvernement na a yɛrɛ ka mɔgɔ ti gouvernement baara la a ko a faso de a ye kalanso joli jɔ a ka fa jamana na dɔgɔtɔrɔso joli a fa jamana na a bi fantan ba joli balo san kɔnɔna na a kɛn bɛ ka société joli dayɛlɛ a ka jamana kɔnɔna na e min ko k'i bɛ sɔrɔdasiw ka kɛlɛ la i ka joli taara armée la e min ko i bɛ sɔrɔdasiw ka e min ko k'a bɛ fasoko kɛlɛ de la depuis wolola Mali mɛtiriw mago jɔra nin na i ye k'i ka parti politigiw fara ɲɔgɔn kan an ka mɛtiriw dɛmɛ ni nin hakɛ in ye depuis wolola i y'o bɔ min donc i ni Haidara tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye e bi kɛlɛ kɛ i poche nɔfɛ karamɔgɔ Haidara bi kɛlɛ kɛ k'a faso ka suma wa e ka duwawu o ye e yɛrɛ de ma danga ye ni i ko Mali ka basigi ko Ala ka Mali basigi M5 mɔgɔw mana o fɔ o y'o yɛrɛ ma danga de hali fali t'a dɔn fali t'a aw ka action ninnu fali t'a miiri ko nin ye kosɛbɛ ye mais mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ k'i bɛ se ka jamana ci wa e mɔgɔ kelen bɛ se ka jamana ci o tɛ yen bi sa a sera k'a ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ wa hakilitigi jumɛn de tun bɛ sɔn aw yɛrɛ ka mankan in ma ko corruption bonyana i bɛ ka n'a denw k'u y'an ka nafolo dun sɔrɔdasiw bɛ ka faga mɛtiriw ka sara tɛ ka sɔrɔ kɛlɛ kɛ kun ye ko ka i bɛ ka gɛn bien vrai que nin waati laban in na nin si ma ɲɛ i bɛ ka bolo mais n'a sɔrɔ aw yi kun ye faso jɔlɔn de ye i bɛ ka kelen tɛ o n'i y'a mɛn président n ko assemblée de don aw kun bɛ fara olu de kan a fɔra k'a ka sigi ka kuma
akumo de ke pour que kasika solution sur ola wa ay malion tuno akira sabe amarko bila la malika kamo wa isa sonchi kata mo ga sochi mais faut enfana ka ode ko ofana de jugement manqué fangana enfana ko ode ko ofana jugement manqué donc ni kuma kan kungurun de kun bolo kanyeshi gasamba ani ka entourage be na soro kira kumici tuguni milimo kumici M5 mogoma ya famia ni kira wala kumici milimo kumici M5 mogoma mais amitamina ulle go kuluga objectif ye malikoyi kuluga objectif ti place koyi mais wiya dama baga nyon wiya dama yere tigera nyogona bi droite ti nyogon fait gauche ti nyogon fait ka sabu ke joro go kele alisa malien alaga tien bangi Actuellement, quand Jimmy, jeunesse ou M5, mon rôle est actuellement. Ok, c'est quoi alors? Ok, qu'est-ce qui se passe avant? Il n'est pas honnête. Soyez être compréhensible. Nous, on va les jeunes, on va qu'est-ce qu'il a fait à M9? C'est comme il voulait gagner sur mon rôle là. Gagner sur les 600. Donc, il ne faut gagner sur la quoi Agnana. Ayo mi connaît. Mali basigi. Alaka Mali basigi. Ni Mali kanunti chocha de sukuna. Ibito malikola. Mais a kanumi on minute de sukuna. A kanumi mamunu de sukuna. Maliko bito ululela. Parce que Mali bito ulu tadeda. Donc alaka na Mali di anyi njuguma. Kami fo keneka kasoro oti de sukuna. Yara bi alaka Mali kishi shie keme o mogosugu toroma. Kakilanga duo ke Mali yara bi alaka Malion kishi M5 ka élément nunu toroma. Parce que bon on bi kuma do fo kodo kuma atoka jam mais hakili tugu de bayi kela min kera uka wiye faso ci kela minge ko kera de ka uluma dabo place yin kama o jama kulula ministre mineka Musa Traoré gen milu nana Morbo gen milu ka Ibeka gen milu nana Amadou Toumani Touré gen donc anyabu ulule fana bi place ko kela la mais Malikura no ati fen tugu akake Malikura were ye anga ulu do teti yero dola donc o kama biso ka do ko Mali ti ukelen fatien alaka Mali basuma alaka Mali dombe kelema mais M5 mo kana fa alaka Mali ben kelema sabu ulule baga Mali ci gasamba ne ekoko alaka Mali ben kelema obike ere ka duma dangai voilà Mali basigi alaka Mali basigi ni Mali kanunti chocha de sukuna ibito malikola mais a kanumi on minute de sukuna ululela parce que Mali bi to ulu tadeda donc alaka na Mali di anyi njuguma kami fo keneka kasoro oti de sukuna yara bi alaka Mali kishi shie keme o mogosugu toroma kakilanga duo ke Mali yara bi alaka Malion kishi M5 ka élément nunu toroma parce que bon on bi kuma do fo kodo kuma
a tɔ ka jan mɛ hakilitigiw de b'a ye kɛlɛ min kɛra u ko u ye faso ci kɛlɛ min kɛ k'o kɛra de ka olu ma dabɔ pilasi ɲini kama o jamakulu la minisiri minnu ka Musa Tarawele gɛn minnu nana Moribo gɛn minnu ka Ibeka gɛn minnu nana Amadu Tumani Ture gɛn donc an ɲɛ b'u olu la olu de fana bɛ pilasi o kɛlɛ la mais Mali kura n'u a ti fɛ tugun a ka kɛ Mali kura wɛrɛ ye an ka olu dɔ tɛ ci yɔrɔ dɔ la donc o kama u bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko Mali ti u kelen facɛn ye Ala ka Mali basuma Ala ka Malidenw bɛn kelen ma mais M5 mɔgɔw kana fɔ Ala ka Mali bɛn kelen ma sabu olu de bɛ ka Mali ci Gassama ni e ko Ala ka Mali bɛn kelen ma o bɛ kɛ e yɛrɛ ka du ma danga ye voilà ka Mali basigi Ala ka Mali basigi ni Mali kanu ti cɛ o cɛ dusukun na i bɛ to Mali ko la mais a kanu min anw minnu dusukun na a kanu min maa minnu dusukun na Mali ko bɛ to olu de la parce que Mali bɛ to olu ta de la donc Ala kana Mali di a ɲinjugu ma ka min fɔ kɛnɛ kan k'a sɔrɔ o t'i dusukun na yarabi Ala ka Mali kisi sɛ 100 o mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma ka tila ka dugawu kɛ Mali ye yarabi Ala ka Maliyɛnw kisi M5 ka élément ninnu tɔɔrɔ ma parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko dɔ kuma a tɔ ka jan mais hakilitigiw de b'a ye kɛlɛ min kɛra u ye faso ci kɛlɛ min kɛ k'o kɛra de ka olu ma dabɔ pilasi ɲini kama o jamakulu la minisiri minnu ka Musa Tarawele gɛn minnu nana Moribo gɛn minnu ka Ibeka gɛn minnu nana Amadu Tumani Ture gɛn donc an ɲɛ b'u olu la olu de fana bɛ pilasi o kɛlɛ la mais Mali kura n'u a ti fɛ tugun a ka kɛ Mali kura wɛrɛ ye an ka olu dɔ tɛ ci yɔrɔ dɔ la donc o kama u bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko Mali ti u kelen facɛn ye Ala ka Mali basuma Ala ka Malidenw bɛn kelen ma mais M5 mɔgɔw kana fɔ Ala ka Mali bɛn kelen ma sabu olu de bɛ ka Mali ci Gassama ni e ko Ala ka Mali bɛn kelen ma o bɛ kɛ e yɛrɛ ka du ma danga ye voilà ka Mali basigi Ala ka Mali basigi ni Mali kanu ti cɛ o cɛ dusukun na i bɛ to Mali ko la mais a kanu min anw minnu dusukun na a kanu min maa minnu dusukun na Mali ko bɛ to olu de la parce que Mali bɛ to olu ta de la donc Ala kana Mali di a ɲinjugu ma ka min fɔ kɛnɛ kan k'a sɔrɔ o t'i dusukun na yarabi Ala ka Mali kisi sɛ 100 o mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma ka tila ka dugawu kɛ Mali ye yarabi Ala ka Maliyɛnw kisi M5 ka élément ninnu tɔɔrɔ ma parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko dɔ kuma a tɔ ka jan mais hakilitigiw de b'a ye kɛlɛ min kɛra u ye faso ci kɛlɛ min kɛ k'o kɛra de ka olu ma dabɔ pilasi ɲini kama o jamakulu la minisiri minnu ka Musa Tarawele gɛn minnu nana Moribo gɛn minnu ka Ibeka gɛn minnu nana Amadu Tumani Ture gɛn donc an ɲɛ b'u olu la olu de fana bɛ pilasi o kɛlɛ la mais Mali kura n'u a ti fɛ tugun a ka kɛ Mali kura wɛrɛ ye an ka olu dɔ tɛ ci yɔrɔ dɔ la donc o kama u bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko Mali ti u kelen facɛn ye Ala ka Mali basuma Ala ka Malidenw bɛn kelen ma mais M5 mɔgɔw kana fɔ Ala ka Mali bɛn kelen ma sabu olu de bɛ ka Mali ci Gassama ni e ko Ala ka Mali bɛn kelen ma o bɛ kɛ e yɛrɛ ka du ma danga ye voilà ka Mali basigi Ala ka Mali basigi ni Mali kanu ti cɛ o cɛ dusukun na i bɛ to Mali ko la mais a kanu min anw minnu dusukun na a kanu min maa minnu dusukun na Mali ko bɛ to olu de la
parce que Mali bi to ulu tade da. Donc ala kana Mali di anyi njuguma ka min fo kene kan ka soro oti dusukuna yara bi ala ka Mali kisi she keme o mogo sugu toroma ka kelanga do ke Mali yara bi ala ka Malion kisi M5 ka élément nunu toroma parce que bon on bi kuma do fo kodo kuma atoka jam me hakili tugu de bayi kela min kera uka UEFA so ti kela minge ko kera de ka uluma dabo place yin kama o jama kulula ministre minu ka Musa Traoré gen milu nana Morbo gen milu ka Ibeka gen milu nana Amadou Toumani Touré gen donc anyabu ulula ulule fana bi place ko kene la mais Malikura nu ati fe tugu akake Malikura were ye anga ulu do tete yero dola donc o kama obisoro ka do ko Maliti ukelen fatien alaka Mali basuma alaka Mali dombe kelema mais M5 mo kana fa alaka Mali ben kelema sabu ulule baga Mali ci gasamba ne ekoko alaka Mali ben kelema obike ere ka duma dangai voilà akoto ere ke meyele ko isao ngonu mo kele ne ko fana kuliti Ibeka do ga president ko bismillah sisi do president Mali ko kera bala shuma ko duk maje donc ala ya to sora sunana o ka ko ke ambala ka e fana ko bismillah sisi bina o te ko president ko bismillah sisi ya Mali kwa ala ga chie to ko nati Mali kono na mi ta mi se ni mu avertissement pitchin dorone surtout ga chen kirkiran do be ndiriga milum dade len tawre ga chami mi kuma nai meta do fana kiti se fena fo ini tedo ka nyoyi walma iga do kele do kono iburuju be to kele mina ni do no ko domi ibi soroga ibi chewo ye do no odomi o kele jama kula de ibi soroga do ko ja enegelendo Maliko nati i dusukulu la ni ete place ko kele ibi ga jana tige che sabu jenesi jenum benye lenelo de ibi se kuma mina am sola ibi se murtili mina itnere mina ya ya voilà Usmane Ali Sarujigi Usmane Ali Jaramuye Usmane Mali Jaranye Bele Haidara Korota ubuju ya muna juya dansa isunatini nene mai usumani ai dare sunatini nene magara mogo ai dare nene nda sunotena Bali hasi ngai polokota, lebutila. Bali presida, bali hasi
asime kai bolo korota le kutila kuresiga ne asime kai bolo korota le kutila adela kisipo siana benela i bolo korota le kutila sa ima fama la todu ima fama la jimi ei bolo jamma sarala ye kiti bolo jamma masa ei bolo korota le kutila sa bani ala yo de manjinya ka wa i bolo korota le kutila ni jamado jamabiko ni togodo togobila ni daulado daulabila ni sorodo sorobila gani be soro kanuna ka sabani ya semeka sambina ni kumakele moko masoro ka kele wili na kile maisi ni miri era tena no kwasante itodo Nisilame adina tobi chiya bono idara bemika wabana ni yola ka baile ala kenya boye